أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي مصباح كوال منو كبركدا أني أو تعرف يا كم بالصورة ما فوتا من كتاب أني نتقبل جلنا أمي بشيني لما تمانيني مصباح كوشو جونا منديكا يومي كذا كسمتان فبكا نانومدا أنوتنا دنسوني نودي بالقاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم يومي دو مثلا كشين كلي مصباح بسري كشينتا ni ala sɔnna bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye ka bɛn arabadon ma san 1439 ala ka ciden ka hijira la sallallahu alaihi wasallam n'o bɛ bɛn tubabu kalo ma tile 16 san kalo 5 na o ka san 2018 Seydina Isa ka nali la. Amma yin masabala fa ya sɔnna ɲinan zani an koyi ka sɔrɔ san tɛmɛlen ta o ma caman kuma cɛla misiri kɔnɔna na ye nka bi a dɔw fatulen don dɔw yɛrɛ dan bɛ banabaatɔ dilan ma nti dɔwɛrɛ si ye ni masabalaw ta ala ka latigɛ ten anw minnu bɛ yen n'an kɛnɛma bɔra an ka duw kɔnɔ ka bɔ an ka bitigiw kɔnɔ ka baaraw bila ka na sigi masabala ka so kɔnɔ k'an b'a ka kuma lamɛn an b'a ɲini ala fɛ ɲinan sunkalo ala ka k'an bolo hɛrɛ kalo ye ala ka k'an ye garijɛgɛ kalo ye san caman ta bɛ ala bolo ala k'o don an garijɛgɛ la a ye maa minnu sɔrɔ bana la an b'a ɲini masabala fɛ fari kɛnɛya ala ka da an n'o ma a y'a sɔrɔ maa minnu fɛnɛ fatura an b'a ɲini alaw ta ala fɛ ala ka yafa n'u bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ an kɛnɛ bɛ k'a daminɛ cogo min an kɛnɛ k'a laban ten alaw ta ala k'o k'an ye wa ma dhalika ala allahi bi aziz. A bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ an ye sunkalo tafsiri an kun bɛ kuranɛ kan cogo min an y'a kuncɛ n'o kuncɛli taara bɛn san 8 ma ka daminɛ an ye tafsiri daminɛ misiri kɔnɔ yan yan'an ka tila la bɛnna san 8 ma o kuncɛli o de taara k'an bolo 2015 la 2016 ani 2017 sunkalo ala ka latigɛ kɔnɔ o kɛra jamana kɔ kan n'o ye Kongo jamana ye ala sɔnna 2018 tani o ka kɛ san nata ta bi kɛ yɔrɔ min ala de b'o dɔn an b'a ɲini ala fɛ n'a kɛra fɛn o fɛn ye alaw ta ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye kuranɛ kun cɛra n'o sɔrɔ mɔgɔ min kun t'a kalama o de y'an bila k'a daminɛ suratul fatiha ka taa k'an y'a daminɛ nin n'a ka kɔrɔ fo ka taa se nasi ma komi an tilar'o an yɛrɛ ka bamanankan na an ye kuranɛ jigin sisan an bɛna daminɛ de la tuguni inshallah nin bani simako an b'a ɲini ala fɛ alaw ta ala k'an si tɛmɛ a kan sura min na bɛna daminɛ o ye kuranɛ yɛrɛ sura fɔlɔ ye n'o ye suratul fatiha dayɛlɛli sura
amina damine masabaru taala ka tinya korona ni sura min fle ni be qur'an sura foloi nga ko sura folo te jigini sura folo ni jigina la ka cide ka sallallahu alaihi wasallam wa suratul mudaththir do bayira ka ko iqra sura aya folo ni jigina la kira ka wodi suratul alaq abdefenete aya duru folo wodi jigina ala ka cide ka sallallahu alaihi wasallam me ka qur'an sura dafa jigini o sura folo yi suratul mudaththir nabi fama ya ayyuha mudaththir qum fanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir o sura mifle o de sura folo yi mujigina la kira ka sallallahu alaihi wasallam na qur'an yere sura da tugo no sanfe ni sura kira sura folo yi ka da fen chama folo don kala do ya ira ka fo ala kira ya foli min ke hadith sallallahu alaihi wasallam ko ummul kitab ko kitabu ba ko di ni sura no e suratul fatiha aflana bi fama ko fatihatul kitab kitabu yere be dam ni sura min o di ni sura na be fama ka ko suratul fatiha do fele be o ba fama ko ummul qur'an qur'an yere ba o kelema ko ni sura fen fen be qur'an ko abela jirin baya be qur'an sura min bolo o di ni sura no e suratul fatiha to wala yere la ina fankara no kay kun kathir alena na no to chama ba yi to me aka kitabu kono ani ankara mo were yi to were dala ka fa bi fama sab'ul mathani no yi tanga sigi fe wolon play kadaka mati se ka siri su shige ni ma ni sura kala tonan ni na flasiri do yi suratul fatiha de kala no te ka siri mai ni fadda siri do yi suratul fatiha de kala no te ka siri mai kuma dola hal ni shu kan siri ni ma le kalanta ko ikasiri mai me ke chugun ma kira yemu ka wala digeli le be fatiha kalaika kibaru tiga kolon otmana ayeni plasibata ko diye ablani niveau falana wal qur'anul azim qur'anet bil fene ko diye ni sura no yi suratul fatiha kadaka kaka ko ka timen qur'an sura beka alkra de la ka fosa ba gedwe sura min ka boni sura be suratul fatiha me aya min ka boni aya bele jeri ko di ayatul kursi alakira ni foni be bukhari ka kitabu konan to wore alhamdu kotamu kadaka sura damerani allah taala tami ina pambele jeni dina me chugo min insha allah taala wi sura to kota kada atobo do ko be fendi me as-salat imma ka kayam misli do ni salatuni wal salat inna fa ka ke duwi asi duwu wi sili wi duwi hal ni tarasili re tradition ni ko seli munyi arbukana o be kuma folo mi fiye ko addu'a o de ka duwa ke no de ka Allah taala wele seli damna ni Allah ban abele jeli Allah taala wele ko to tara ka dala ni a to doyi to wele fe jumai ash-shifa suratul fatiha ko kenya fem ni mami ya kala yera la ibin kenya kada ka tajriba nun chama ba kara jiyan kunu ka jeme ina fa sayyidina Umar radiyallahu anhu ka kumbe bana bato chama frake ni sura ni no sura fatiha don gela do ayira ka fo bana bato ka bana jugora chugochu Umar bin Khattab kumba frake ni suratul fatiha ina fa kumbe fene Abdullah ibn Abbas ka kumbe fato frake ni suratul yasin Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah koni sura fen fe gelara ali makushilila akume yasin kalan folo ko fa di ke suratu o sura masna ka wala sa de se kalwa adamadi bele jele ni ka famu to do qur'an sura to wala o tuma ni sura min fle ko frakella ala ya fali min ke kala be jigini ke qur'an na hinena ani kenya la kadi an ko suratul fatiha o yo ko nyimo ko belbele ba doy adore fe jume ruqiyya no yi boroni suran saroli suran ina ko doni no chugonina hal ni taranka markazi tikin nun fe mun be jina furake walma mo kilingili mun doni do sigida la du kono no ka bara e jina furake aka jala fe o mana suran kala chugo chugo ni sura o bode kala music mana kirsi ke chugo chugo suratul fatiha o bo fene kala mun blanina hadith be bukhari kono abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu alem min jama kurdo de la kata mission noy alakra rekati sallallahu alaihi wasallam utara benin dugu doyi ka kono tula jigi yoro suko utara jigi dugu mboka kren yala dugu masake parce que ni nay ma bafla be dugu konna le bi mission lo dem imma ika jigi almamika wal ma ika jigi dugu jigi
olu tarasim masake de man ka taga tigi masake ni dugudenw y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna se ka dunan bisimila anw tɛna se ka dunan jigi kɛ an ka dugu kɔnɔna o kɛra cogo min na ni maa minnu fana bɛɛ lajɛlen y'u ka gasa ka koro k'a fara ɲɔgɔn kan dugu yiriba dɔ bɛ dugu soforokun na u taara sigi o kɔrɔ parce que olu hakili tun bɛ ninnu kan jigi du kɔnɔna na u ma dumuni ma d'u ma u ma bila so fana kɔnɔ u dimina u yɛrɛ ye o tuma na u y'u ka minɛn bɛɛ cɛ u ye dugu bila yiriba dɔ bɛ dugu kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen taara sigi o yiriba kɔrɔ k'o to yen ko gosɔn nana dugu masakɛ bon bamanankan ɲuman na i b'a fɔ ka bon ni gosɔn tɛ kini kɛ gosɔn a nana dugu masakɛ k'a nana a bon dɔw y'a yira k'a fɔ ko ala de ye gosɔn yɛrɛ yamaruya k'a ka taa masakɛ bon parce que ala ka ko bɛɛ lajɛlen latigɛlen don gosɔn kelen ka masakɛ bon waati min na a sen nana funu dimi bɛ a kan duguden fɛn o fɛn ye furakɛla ye a bɛɛ nana ka furakɛ a la a bɛɛ dɛsɛra fɛn o fɛn bɛ kirisi kɛ a bɛɛ nana ka kirisi kɛ a bɛɛ lajɛlen dɛsɛra o kɔnɔna na mɔgɔ kelen bɛ o ye hakili sɔrɔ o ko dunan minnu kun jiginna an kan n'an ma sɔn k'o dunan fana an tɛ taa o ɲininka ni furakɛlila dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa o taara dunan ninnu ɲininka o y'a sɔrɔ o bɛ soforokun na yiriba kɔrɔ ayiwa aw de kun nana ni anw ma sɔn k'aw bisimila aw de filɛ nin an ka masakɛ dimi dɔ b'a kan gosɔn ye a bɔ yala maaw b'a la maa min bɛ bɔrɔni kɛ ka kirisi duman sɔrɔ a tigi da n'an ka masakɛ bɛ lafiya wa o jama yɛrɛ ɲɛmɔgɔya bɛ mun bolo o de ye jama la denmisɛnnin yɛrɛ ye n'o de ye Abu Saïd al-Khudri ye Abu Saïd al-Khudri ale y'i kanto jama la jafariya yɛrɛ kama k'ale bɛ se k'a furakɛ ka da ka kɔngɔ b'a la ale kɔni y'a kɛ dɔrɔn n bɛ taa nin kɛ ni ala y'a ɲɛ an bolo an ka fɛn dɔ sɔrɔ k'an ka kɔngɔ furakɛ n'a ye a taara o ye masakɛ sen yira a la a ye sura min kalan k'o kɛ kirisi ye masakɛ ka bana min na o kɛra suratul fatiha ye k'a ye suratul fatiha kalan dɔrɔn ka masakɛ sen bɔrɔ k'a kelen bɛ i n'a fɔ masakɛ tun bɛ k'i tugu fɔ cogo wɛrɛ la a kelen bɛ i n'a fɔ fali n'i ye garan kɛ a sen na a bɛ sabati n'i ye garan bɔ a sen na dɔrɔn a bɛ wuli ka tɛmɛ ko masakɛ kɛra i n'a fɔ n'i ye garan bɔ fali sen na a bɛ sabati cogo min ko masakɛ kɛra ten nin kɛra yɔrɔ min na masakɛ yɛrɛ nisɔndiya kojugu k'a ye saga 30 de ta k'a di nin mɔgɔ ninnu ma o ma dɔn na furakɛli sara yɛrɛ tɛ saga 30 bɔ mɛ saga 30 de taara ka d'u ma ko a ye nin minɛ a ye taa n'a ye o saga 30 dilen a jiginniw kɔnɔ an ka mun kɛ an k'an ka kɔngɔ furakɛ ni nin ye an k'an ka kɔngɔ k'an ka furakɛ ni nin ye mɛ olu bɛ siran fɛn min ye an kana baara kɛ kira man bila mun na o nana mun fana miiri ni saga an kana kirin bɔ a la k'a dun an ka saga dafalen gɛn ka taa Madina ala kɛra bɛ an b'a ɲininka ne ye n yɛrɛ bila baara la ma mun ye kira la n'an ye nin dun n'a taara kalanbolo harami o tuma na a bɛ kɛ basi ye ani ala si u bɛnna fɛn jumɛn kan o taara ni saga de ye saga selen Madina o donna kibaruya la ka fɔ ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam ko ala ka ciden an ye nin de baara kɛ masakɛ ye mun d'a ma o bɛnna ni saga 30 ma ala kira ko hakɛ si tɛ yen ko mɔgɔ kan ka dun i ka duntala n'a bɛ k'i bolo halala ye ka tɛmɛ aw filɛ ka saga sɔrɔ baara min sira fɛ o kɔrɔ ka ni saga sɔrɔla baara min sira fɛ halala tɛ yen mun ka bon ka tɛmɛ ne aya ɔ n'aw sirannen bɛ saga nin yɛrɛ ɲɛ a y'a tila aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka nin yɔrɔ dɔ di ne ma parce que ni kira yɛrɛ ye dɔ ta la hali ni siga bɛ la saga dunni na n'a fɔra ko kira yɛrɛ ye dɔ ta siga bɛ wuli ka bɔ i la o tuma a ka dɔ di ne ma saga ninnu o b'a yɛrɛ jama ka furakɛli kɛ ni kuranɛ ye ka sara min a la sariya la baasi t'a la n'o sɔrɔ i ka furakɛli kɛcogo n'a ni sariya bɛ taa i ka furakɛli kɛcogo ala ko jati fɛnɛ don an b'a fɔ ko baasi si tɛ i ka baara la o la o tuma na nin kɛra bɔrɔnin ye o la ka sababu kɛ mun ye k'a ye fatiya de kalan a la maa dama fatiya kalan na o kɛra sababu ye ka nin tigilama kɛnɛya an karamɔgɔkɛ Hafiz Ibn Kathir ale fɛnɛ ye kuma minnu tɔmɔ ni ni dalu minnu bɛ yen ka da ka fɛnɛ halisa donge o tuma na kuma minnu nana fatiya bonya ka y'olu de tɔmɔ ka bɛɛ lajɛlen kɛ fatiya tɔgɔ ye kuma dɔ la a ye tɔgɔ min d'a la a bɛ tan bɔ o tuma an bɛ sura min na a sura bonya dɔ de ye nin ye dakurunya damadɔ la n'o de ye suratul fatiha a bamanankanama kɔrɔ de ye ko dayɛlɛli sura na. Bismillahir Rahmanir Rahim. An bɛ kalan daminɛ ni Alahu Ta'ala tɔgɔ ye Ar-Rahman, Ala min kɛra diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye, Ar-Rahim, n'o masa kɛra kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye. Bismillahir Rahmanir Rahim, a nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 114, nka a nana suran 113 de daminɛ na. Suran fɔlɔ ye nin, suran laban ye Qul a'udhu bi rabbin nas. Suran kelen bɛ yen a ma n'o daminɛ na.
no suratul bara'a namba fama ko suratul tauba me suran kilimbe annano la shiyafla suratul naml ya damna bismillahir rahmanir rahim a chamance fana bismillahir rahmanir rahim be innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim otmana suran kilimi mi sura shiyafla o bayra qur'an suran hake ani bismillahir rahmanir rahim abele dile nomru kilimi qur'an qur'an kele bismillahir rahmanir rahim yala qur'an ayat do wala ayat français lakin la don gala ko fongo nyoya shara ni na kusobe na kuma famba bi mun kawai suratul fatiha ase suratul fatiha kelindi suronye qur'ane kono ni ayat numero laje ibeta bismillahir rahmanir rahim sura fana ya dama ayat ni ala je ayat kele fila sabanna ni duru woro wolonla qur'ane chamana ibay bismillahir rahmanir rahim ayat alhamdulillahi rabbil alamin ayat arrahmanir rahim wa fana ayat مالك يوم الدين وهي آية إياك نعبد وإياك نستعين وفني آية اهدنا الصراط المستقيم وهي آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نبلد يفرد نونك وفني آية نين كردورا بك آية ولون لاي mais Qur'an dobi ulum manchen sisa circulation mendiali ibati timine ala bismillahir rahmanir rahim ite ayayi anya asabani bedro bismillahir rahmanir rahim inna qusuran tawbi damna bismillahir rahmanir rahim na tawmi afana sabani wet ale aya be damna ni jumay alhamdulillahi rabbil alamin wa aya qulay arrahmanir rahim wa aya flanay maliki yawmiddin wa aya sabani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa aya naninay ihdina siratal mustaqim وآية دورني صراط الذين أنعمت عليهم وآية ورني غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآية ورني أتمنى القرآن وفنا كنا أبين شغال فيلا أسمعنا يلا سورة الفاتحة أبين يوم أغمى ما نمنا كلام دمنا الفاتحة نما بسم الله يقول الله أكرم وإمام الشافعي عليك مسيقول bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha dodi atibe abadaika kalanka nima bismillahir rahmanir rahim wal shafiya malikiyate parce que anga jamana kono masabu nyaamine no woblo ko sore iba yanga jamana kono mamun bu yere dambe ka ke malikiyai ulu kasili damine bela bismillahir rahmanir rahim de fofolo na ni malikiyati kitabu yere laje kren yala ina fa risala wal manna sharbu bi bulunu samrudani niya konna la jabe ko atibe akonindu silika damnani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o konindu mazhabu malikiya imam maliki rena ni hadisa do ya bi muata kono ayere sambinna ni ke kitabu musabe wadi sa yamni kabana sibun malikila wana sibun maliki ko kale sallala kira professor sallallahu alaihi wasallam ko la kira kasili damne chogo ko kira ko alhamdulillahi rabbil alamin asella boga sigi ko fe aketo kasili damna ko alhamdulillahi rabbil alamin asella umar ko fe o fana ko alhamdulillahi rabbil alamin ko ni bayi siri damne ni alhamdulillahi rabbil alamin kuma bismillah imam maliki remana ni hadisa ya ka kitabu kono nan na yala siri damne bismillah rahmanir rahim fawa wal matifo jumhurul ulama noyi kramo fanchamai olube munka bismillahir rahmanir rahim abe fosiri damanen nga kechugo ni ba ni ba fo mazhabu hanbaliya taro de ka kusobe wifq al hadith atrani hadith asra de wala ka jaya bismillahir rahmanir rahim be fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim be fo ngani bebe fo da du mala de la ibi kan korotani alhamdulillahi rabbil alamin asana sika hadisani aka hadisan muradu yemuni kira kunti kan korota ni aye mais ala ka sirin kuma fa da duguma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ibi kan korota alhamdulillahi rabbil alamin katab la laban ka be ke o chugo de la kren yala ni mami be be kapati aka nga ni mami kan korota ni bismillahir rahmanir rahim ani mami kan jigini ay amise ka doka selinya ka time dota kawa ante ni shika selinya ka time shita parce que daluba ko ba bele dilemo mais kechugo mana no ifusamantiyai
amba ko jama be yoro kuma be ambe barake mo ka samantiya e katimeni jamati yoro umaru la ibai ambe mazhabu malikita kadaka ukadda duka giri katimeni mazhabu to umaru la be ahmad bin hanbali ka mazhabu ta ukadda duka giri katimeni mazhabu to umaru la shafi umaru la hanafi barabe tandi midda duka giri yoro minai betai wodi kafsa wodi klimiye meni ta'assubu kan mazhabu yi madola fusamantiya do be taki da wacce chama bi wo fana be taga ki da bara konna no te ni bele giri kilini do se ko sani doyi para disra fe ina ko kasiri dam alhamdulillah rabbil alamin wo fusamantiya be se ka punya katima kadam ne bismillahir rahmanir rahim muna alakira sallallahu alaihi wasallam ay raka hadisa do be hadisa kudusi ko Allah ta'ala ko suratul fatiha kla ali ala yerema ka joni nyoche o kuma damine to la ka cidin fe ko ala ko ni jongo alhamdulillahi rabbil alamin ko ni jonya ira ka alhamdulillahi rabbil alamin ala be ni sodia aba ko majadani aw hamadani abdi ko nga jonke kayim bunya nga jonke kayim tan ni jonya damine ni nato ko Allah ta'ala ira be ni sodia o bayira suratul fatiha be damine sugudi alhamdulillahi rabbil alamin ala kira hadisa ko ira sallallahu alaihi wasallam utmalamba tani kuma kai kafala kira ira kuma baraka ala jugumina wali kunyeni hasa mai ala ka famiyadi amma no alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu tanu lillahi wa bi alai rabbil alamin alamin kira dan fen be lajili lamu masai kadam fen mara wal makadam fen lamu wa di rabbul alamin alamin kira dan fen be lajili lamu masai o de alhamdulillahi rabbil alamin ko tanobe o masabalo ta'ala don galaw ya ila kren yalan karamo ba no de muhammad bin salih bin uthaymeen ayi kam so ka kuma kan dola ni ayat kelim be mi fle alhamdulillahi rabbil alamin ko alam mangutu saba ko de dala jera ni kelim be ko alhamdu tanu lillahi wa bi alai rabbil alamin alamin kira dan fa be la jere la mo masai ni rabbul la jeya ka bi khalquta ala di dam masai wala kama tauhidu ar-rububiyyah wa quradi kala ka dam masai tigiya ala di sangulu da ala di dugulu da ala di jino da ka da madunda ko ala ya tsogo di rabbi me ala ni bato kaka o ala ya tsogo di ilahi ilahul awwalin wal akhirin folomogo ka bato nasa ani labamogo ka bato nasa wa huwa ilahun fis sama wa ilahun fil ard alede bato nasa san kono alede bato nasa go kono nan otumani aya abe alaka bato nasa yayi alaka dam nasa yayi no yi khalqu yi gele aflana al mulk aya no bayira kum masaya bele dilinde Allah ta'ala ala di fen bele dilin dam masai kele wa fen bele dilin kam malaya kabisi kata Allah ta'ala asabana na laban at-tadbir ala di be ko bele jili latige ka ko bele dilin bla aplasil otumana aya majja ni kuma chano ko di ba kono alhamdulillahi rabbil alamin tamubi masai masami kira dam fen bele jili dam masai miya ko to la mafli tamubi masai masami kira dam fen bele jili mara masai imafli tamubi masai masami kira dam fen bele jili ka ko la tige bay imafli tamubi masai masami kira dam fen bele jili mara masai ina famba ko tarbiya no yella moy masami be dam fen bele jili nam ko tanobo masai na الرحمن الرحيم الرحمن جين نمال لبولين تيجي على الرحيم كيما نما كرن كرن تيجي على كل كل جين نمال لبولي وكرو نما فن دي جين كنا بتيجي على كيما فن نما من بي كو فن بتيجي على الله تعالى على كرقوا صلى الله عليه وسلم قال نما كمدلا نما كمد Allah ta'ala yode da nema kelime Allah ta'ala yode bla kana jina so bi konon ko be arjina konon tirmizi na hadisi kelime ni Allah yo bla jina o ye kelin jume don gelo ye fen chaman fal do ya ira ka fala ye kelime bla kana jina ko ye fiye do ira ko kelime na jina ko ye jibi do ira ko kelime na jina
ko ye an yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye an bɛɛ bɛ ɲɛnamaya la cogo min kafiri bɛ ɲɛnamaya silamɛ bɛ ɲɛnamaya bɛɛ y'i ta fɔ a la nin bɛɛ ye ala ka nɛɛma ye kafiri ni silamɛ jinɛ ni adamaden fɛn jalan ani fɛn kɛnɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka diɲɛ nɛɛma mais kiyama nɛɛma mɔgɔ si t'o sɔrɔ ni tɛ arijinɛ kɔnɔma ye ni tɛ mumini o tuma na arijinɛ kɔnɔ a sɔrɔ nɛɛma 99 o de dafalen bɛ ala ta'ala bolo diɲɛ ta ye kelen ye arijinɛ ta ye 99 ye yɔrɔ hakilima kan k'i ɲɛnata nin na dɛ fɛn kelen de bɛ anw fɛ yan n'an y'an yɛrɛ faga o kelen nɔfɛ mun bɛ arijinɛ kɔnɔ an ma baara kɛ walasa an bɛ se k'o sɔrɔ o tɛ ka keguya jira dɛ ne hakili arijinɛ ta de dunnen don o de bɛ mɛn o de ka ca an bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ka bin kɛ o de nɔfɛ n'an sara fana an tɛ segin ka na diɲɛ na ye an dun bɛ diɲɛ min kɔnɔ an bɛ sa ka bɔ nin diɲɛ kɔnɔ o b'a yɛrɛ diɲɛ ta kelen hali n'i jɛra o kɔ hali n'i tɛ se ka jɛ o kɔ tuma dɔ la i kana yɛrɛ nin dɔw ma arijinɛ ta min ye 99 ye i k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ o nɔfɛ o de rahman diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ala arrahim kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ala k'a kan b'o de ma na maliki yawmiddin maliki yawmiddin ko juru sara don maramasa ala ni de ala tan yo de kama ibn kasiri ko suran to do ko alhamdu ko tano maliki masado yawmiddin munkara juru sara li doyi kiyama ye juru sara doyi ye baranyuma min kɛ ye beta juru sara sorenye ye barajugu min kɛ ye beta juru sara sorenye ye mɔgɔ tɔɲɔ a juru sara be mɔgɔ yi tɔɲɔ a juru sara be maa ka juru bila ni ma sara diɲɛna ye kiyama juru nin bina minɛ hali n'o sɔrɔ wari tɛ i ka baraji la k'a di a tigi ma o bɛ kɛ don min na ko don mara bɛ masa min bolo o de ye maliki yawmiddin ko juru sarali don masa o ala ka kan b'o de ma ni ye kuranɛ ta k'a lajɛ tuguni i bɛna ye hali riwaya t'o la galiban anw fɛ yan hafsu ka riwaya la i bɛ masamale maliki yawmiddin mais ni warsu ka riwaya lajɛ i tɛ masamane i b'a sɛbɛnnen dɔrɔn maliki yawmiddin n'o tɛ riwaya wɛrɛ bɛ yen o man ca kosɛbɛ o de maliki yawmiddin maliki o b'a Allahu ta'ala ka masaya de yira maliki o bɛ Allahu ta'ala ka masaya de yira dɔnnikɛla dɔ y'a yira k'a fɔ ko malik a'ammu min malik k'a ye k'a fɔ malik o masaya k'o de ka bon ka tɛmɛ maliki kan nka dɔnnikɛla wɛrɛ y'a yira tafsiri sira fɛ maliki ka sama o de kɔnɔ fɛrɛlen don ka tɛmɛ maliki kan munna ko Allahu ta'ala ye maliki kɛ ale ala yɛrɛ tɔgɔ don mais danfɛn fana bɛ se ka wele ni a ye danfɛn bɛ se ka wele ko malik masa hali diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ jamana dɔ bɛ yen gouvernement don ni masaya système de président ni tɛ yen o jamanaw ka ca diɲɛ na n'i y'a lajɛ kuma dɔ la fanga falen tɛ yen fa bɛ mun bolo n'o sara waati min ni mamlakatul arabiyyati saudiya n'i y'o ta k'a lajɛ a b'o cogo kelen bɛɛ de la n'i ye Jordan lajɛ a b'o cogo kelen bɛɛ de la n'i nana hali Hollande lajɛ n'i ye Espagne lajɛ ka tila ka hali Belgique lajɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a ka mara ani Danemark ninnu nin bɛɛ b'a ka mara ni système royal de k'a fɔ ko karisa ye masa ye a b'a ka mara ni o de ye président t'olu fɛ yen bon kan na ni b'o tigi wele i bɛ se ka maliki fɔ a la malik masakɛ malik o kɔrɔ de ko karisa ye masa ye mais ala bɛ wele ni maliki mais malik ko adamaden tɛ wele n'o ye walima danfɛn tɛ wele n'o ye k'ala kelen pe de bɛ wele n'o ye ala dɔrɔn ko de bɛ wele ne ye n'o tɛ tɔ ninnu tɛ wele n'a ye parce que Allahu ta'ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ suratul kafi la wa kana min wara'ihim malik o tuma na ko masa dɔ tun bɛ o kɔfɛ suratul kafi la inshallah a bɛ yan tɛmɛra la an bɛ sira la ka s'a ma tuguni ni ala sɔnna o maliki fɔra danfɛn ma o ma fɔ ayiwa ala sɔnna k'o fɔ danfɛn ma ma malik a m'o fɔ danfɛn ma o b'a yira maliki yawmiddin ko kiyama don mara masa ala walima malik walima malik nin bɛɛ lajɛlen bɛ riwayatu fɔ cogo la ɲɔgɔn kɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye jɔn ye nin ye masaba Allahu ta'ala de o tuma na juru sara don tigi ala o de tɔgɔ filɛ suratul fatiha kɔnɔ hali sisan na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu an bɛ Allahu ta'ala kelen pe de kɛrɛnkɛrɛnnen bato ye lugatigiw y'a yira k'a fɔ iyyaka na'budu ko ni maf'ulun muqaddamun na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka an bɛ tanga ɲini e ala de fɛ an bɛ e ala de bato
mais n'a fara taala de bise kuma la katima bela jiren ore kama Allah karamo mun be fayil mafulu ke tafsiri sembe ame mu fiye kuma dola ku janto kuma mun fotowal asali mun ba kala ale mina ni fayil mafuli aka kalantu wala sa koro fotugo kanya tafsir kelado don kala do be ay fani na kushi kusore o koro de ala ya bla mina min kono o manya e kam mina de kayni ala tay ore kama e baka redresse qur'an kono na do yaira tafsir fotola ni qur'an kalanti kele a tafsir fotola yibise kake me qur'an kalantola da ikana kele ase qur'an e wayu de tafsir funje wayu o bayira ka fo tafsir ke tugo ere se ka ayat do koro fo ko bla yam fe wala saka famiya no yam on me ayat kalantola e wayu ala yo jigi jigi tugo mi ne ikana yele mashido la ko to ko wala otuma iyyaka na'budu e ala kelimpe ambe de kren nimbasoyi wa iyyaka nasta'in ambe demenini e Allah ta'ala kelimpe de fe ne akilla na ya ko fota ali bamanan kan amara ni nyami ba otuma ni rebla faydun mafulu lakum dola ko bina tan nyami ngolo kala ne reba kala o faydun mafulu de la karamo ke replo bala ba tafsir di jale replo de kecho kay ketima be qur'an ko non nan tara sa kelima ko ma maka erreur do di bangi qur'an ko o do e fenye na te may ko sole aflama ni aya min fle don kala do ko sirrul fatiha suratul fatiha ere kundo ko yeni aya akundo te ina faybe kundo ko kuma me karamo da chogomi ko ni aya kundo be ngolo ay na fe mbadi nganzo made o kambe mun ma koro fo chugo kundo ko kambo dem asini ni koro la je koro bilibili ba ambe ya Allah taala kilim bele bato ambe de meni e Allah taala kilim bele fe o koro fatiha ere koro bele kilim famu nini aya ankara mo ke noy kason basori sadina ni mo bele do ko ala ka kitabu jigini ko sanfe ko kitabu kemaya ni kitabu nani ala kitabu kemaya ni kitabu nani de jigi hasan basori ala ka yeli na ka sege segere akwalo taala kitabu bidurudi am fa dama den do ma no to ko sisa kabisa badi sayidina idrisa ko sisa bidurudi ron ma idris bisa badiron tandira ibrahima ma ko katani musa ma yana ka bati naki lo kitabu kemay ninga biduru ani ninga bisaba bishegi ibrahima katani musa katana o yimu bayi bishegi ani muga o yekeme da fare atotura kitabu nani o kitabu nani na muka korona be o yitawratel musa kele ka bati ge kalo tsala yitawrata dam namba fama kulle di ko ndamadema nindo ba fama ko tora no yitawrata yai ala yodi sayidina musa injila ayodi isa alayhi salam zabur ayodi daudam o kitabu sabaka na ko sharia min bo kono ni ko do min bo kono ala yo be franyo ka ko de ke qur'ani ko di ala karam sallallahu alaihi wasallam o qur'ani fene ayat kem suran kem ani tanani ayat baworo ani ko jamba ko gundo fen fembe ko kono ala yo be le dire no ni ayat ila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ambe e Allah ta'ala tigi walma e jati ambode bazo wa iyyaka nasta'in ambe de menini e ala tigi de fe walma ambe e ala jati de bazo parce que ni yabla ankara bukana ambe se kan fofo chore la monteni anta na'bud anta nasta'in ambe de bazo wa ambe de menini e me don galo yaira ni koro ka girin ka teme anta na'bud wa anta nasta'in otman ala yabla chugumina ahkamul hakimin aleke kodu masabela nyema bay ambe e ala jati de bato wa iyyaka nasta'in ambe de menini e Allah ta'ala jati de na ihdinas siratal mustaqim ihdina alaykan kanda as-sirata siraka al-mustaqima munisrakini ala ikan kanda kambla siraka sirami klene ni seli farda la jedama araka min ba kono tan ani wolonfla warakan tan wolonfla suratul fatiha be kalambulo kilin bela akrema ko manga farda me suratul fatiha kala shintan wolonfla nafla o be repolo ni nafla hakke mi seli kilin shu kono nan ngaw kilimo kilo tiken nafla fiu ni ma fatiha kala kon o fatiha kala ni aya fere kala e hedina suratul mustaqim alay kan kanda kam lasra kasra mina klenen don kala do ko ya ko an kanda le no kaba ni kras lame kanda le kafiri de makanda
ngamuna nanga islamia kile kono shintan woron flambe sega ka alisa ala ikankana ko korote dore o kore mu istamir bina bil hidayah ala mbani ni feika dumeli ken amni ni kandai ala miskala zarati filin nyogonani ikan kishi kabo shetana torono law kana do anga kanda kono koko yini adama den shite wosa kabo do mun kabo ko a ne do min kesa ni meneko war mai fakat do fa ne do dabla sa do kunye barka yalla barka do na ba hamni do dabla sa do kunye here alai here dia ni dare amma ko be do la an ka wolo ananga sayace an te kari kabo do ko kuma shi obe mu irana alaika am dume kanda la watibe alo tala ikam dume sranma ka watibe shetene be doni ninke jonna ka lafi alaika kishi ka bono shufara kiye wala kama suratul fatiha na froka ka awsani suram be na kila yere kanga famia ba sura la sale ase ni do chama ni wona iteni sura shi kono nalis ihidina suratal mustaqim anti alaika kanda kam la sirami malana klimen aha صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين عليك كم كسري أنعمت عليهم على يري نمك مامونك ويا لك النبي على كتيهم والصالحين أن يرد لك من مبو وما من بيني على نمنا أولوكا كجون شلا على أولوك مسرميكا وكم كيف بتوني سرمي على كان لكم لو سرا كان وديماد غير المغضوب عليهم على كما كم هو كسرني إدمنا ما من كرو على دمنا جون كرو وهي يهودي على دمنا كرو هو على كي كادو يلما هو كسر بلي نما كم هو ورا ندو هو دو ورا هو تيجا كاو بيرما ko ken dan fe suye ni so wala ta kuma dola ka do fana yelema ko ken yinai muna basuye ala so so ala dimu ko ala ka ala kinana ala luka sara min be ikan kishi ikana kan isra ko nyona yede wala doli ala taala ikana ke filipanto ulu fana ka sra ina fo chrétien ulu mun be ka sra chiye sra don sra yi ka klati banga tuwal chrétien be ala ko kalam o be kuranɛ dɔn o b'a hadisa dɔn kira ka kiraya o be nin bɛɛ dɔn k'a dɔn ko nin tiɲɛ ka tila k'i sen bila filikala sanfɛ i ka fili kerecɛnw y'o baara de kɛ o tuma olu maa minnu fana filila ala y'i kana an ka sira kɛ olu ka sira ɲɔgɔn ye i dimina minnu kɔrɔ ala y'i kana an ka sira kɛ olu ka sira ɲɔgɔnna ye o tuma na ala i kan ka sira kɛ jɔn ka sira ye alladina an'amta alayhim maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko e ala ye nɛɛma kɛ olu kan o tuma ni nin banna alimami do de do e kun sigilen do walima e jɔlen do ka alimami lamɛn n'a alimami tilara na yɔrɔ min na dɔrɔn e fana b'i kanto ko amiin alimami yɛrɛ bɛ amina fɔ e min bɛ alimami kɔfɛ e fana bɛ amina fɔ ala ka da ka duwawu dɔ de donna i ka amina fɔ kala ka ɲini la k'i ka duwawu nin ko ka jaabi o amina kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ka da kan n'i ye yahudiyaw ka kuma lamɛn n'u tilatɔ la don u b'a fɔ ko amen chrétien fana tilatɔ la u ka duwawu la u b'a fɔ ko amen arabu tilatɔ la u b'a fɔ ko amen ni ye nin lajɛ dɔnnikɛlaw yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ amina yɛrɛ ta la yɔrɔ jumɛn la dɔw yɛrɛ ko ko grɛki do dɔw ko ko latin do dɔw yɛrɛ y'a bila ka taga kunun kana kan bɛɛ lajɛlen bɔra kan minnu na nabi ɲuman fɛ n'o ye aramiya ye seyidina isa tun bɛ kuma minnu na n'o ye hébreu musa tun bɛ kuma minnu na n'o ye sariyamiya ye seyidina ibrahima tun bɛ kuma minnu na o kan ba minnu tun bɛ yen ko amina bɔra olu de la a mana k'a fɛn o fɛn ye nin diinɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ amina fɔ ka kuma laban na arabu b'a fɔ ko amin ne hakili la ala yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan ne ma siya ye k'a fɔ ko ka duwawu laminɛ cogo k'a b'a fɔ cogo wɛrɛ la ni amina a bɛɛ b'a fɔ de ko amina bamanankaw fulakaw marakakaw kɔrɔbɔrɔka bɛɛ ko amin 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 a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taga nin mɔ de la lasiri yɛrɛ ye mɔ kelen min ye dɔnnikɛlaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a la mɛ a kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye allahumma taqabbal minna hadha du'a ala ni du'a min kɛra sisan an b'a ɲini fɛ i ka minɛ an ye amina yɛrɛ kuma bɛɛ de filɛ komi nin ka jan kosɛbɛ ni amina fɔlɔ ye abrégé taqabbal allahu minna hadha du'a
ala ni do minani ala ni do jabeni odi amina koy otman suratul fatiha aya wolum lalu ambora ka mun fene la mesisa amani masabala fa insha Allah taala ala ka bele de mine ani amani ala fe kanda sirami fora kono ala kan kanda ka beni ayi filis islamu fora kono ala kan bele de kisi ka bo ama do mun do na kono ala ko do jabi ambe fura min ba kono insha Allah taala ala kan nge furai an kirin bele de ka bana otman suratul fatiha le bali yorola ka beni ayi wolum la insha Allah taala وبانا دون تيالا سورة فلانا كنو نودي سورة البقرة مش مسو وفصورة نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم أمي كلام دمنا نما سبارو تعالى توي الرحمن مكركين نما لبولين تجيه الرحيم نكركيما نما كرنكرمين تجيه أمورا سيسا كفوي نقرأني سورة بلا جلين دمنا لنبتا فنك رسولة توبة كلي نوتا بدمنا يعني كدو آية بسم الله الرحمن الرحيم هذه سبيه كركو ماكا كوبا وكوبا نما دمنا على صبي إيكا كوبا بكي بلو كوبا لنغلوي نبتو نيغانا بسم الله إنوانسين كودا نيغان دالا اللهم جنبنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث nibe bonyenge konnala bismillah imana kola ghufranaka okoremuni alaika ya famala nibe dumini ke bismillah nibe jini bismillah hanni klamna time mani sotigi musoche agotobe kuma dafe bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana bismillah ibe ko fembela wala sabu taala ka barka do yeka kola o qur'ane kala umuyre ala sobay oni bismillah ka kan ka time fembela dire نبينا سيدنا بسم الله ابن القرآن كلام من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفنا بين سورة البقرة أمين أدمنا بسم الله الرحمن الرحيم كلام دمني الله تعالى توي الله من كرتين نما الله بولين تجيه الرحيم نيكو الله ذكركيام نما كرين تجيه ni sura min fleno ni suratul baqara atogo de ko mishi ko sura keren yala mishi muso abe fode mako al-baqara kadaka tauba nyefe don gala do ay amin tauza nyefe ko mishi muso kadaka mishike ko fene woli tobe muni mishi muso woli tobe tikere o mishi to dara kunina nan sara nyefe abina ko kalam mo gondo de be o yefa alike wala sa shuka woli ka kuma fo mishi do de kanyini ko fala ko sugo yorodo tige ka shukoshi ni shukoshi rano sugo yorodo ye shube woli abe kuma mo nasara kiborama ibina me ni masabala kinani ay suron so dara mishila nini togol nga suron be farale nyon ka odi suratul baqara o suratul baqara min fle ala ka cilin kuma na ka sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ka no ka sokono ke kaburi la taj'alu buyutakum qubura aka no ka sumine ka ke kaburi muna parce que selite ke kaburu donne la seliman zaka kaburu be yoro mina seliman zaka e oni eten na place yi kasu akirebe ko mi kasu konna kede na ko kaburu be tubon ase sharia la ya la je alifi ko maliki re la beta so kitabu do be no qawanin fiqhiyya yoro wolon la fole do hadisa do na nani ay hadisa ni makena kusobe ma talendo fi ko kitabu ko no yoro wolon la kelo kele katibe mo kasiri o yoro wolon la be katibe mo kasiri kaburu don
mais sangawuli min b'a ka jamana kɔnɔ sisan maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'a ka wasiya de min sara kan su don ka misiri kɔnɔ bal alimami caman yɛrɛ kaburu sennen don misiri kɔnɔ k'a bila n'a sara su de don a kɔnɔna na an ma nin ye alakira la dɛ sallallahu alaihi wasallam an ma nin ye sahabaw la dɛ imamu maliki su bɛ madina kaburu donba de la imamu maliki su tɛ alakira ka misiri kɔnɔna na sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden su don n'a ka misiri kɔnɔ cogo min ne de la ka nin fɛ yen n tɛna waati janya kan tuguni ala kira su don n'a ka so de kɔnɔ maa dɔ de nana tabiwunaw ka waati ka kira furumusow ka so yɛrɛ ani tɛrɛ min b'a kɛrɛfɛ k'a bɛɛ sa k'a bɛɛ fara misiri so min bɛ yen n'a su b'o kɔnɔ n'a ye su ka so ye o nana yɛrɛ sɔrɔ misiri de kɔnɔ k'a fɔ k'e b'o kɛ dalu ye ko kira yɛrɛ kaburu bɛ misiri kɔnɔ o tɛ kelen ye dɛ hali n'a kɛra kelen ye ala ka ciden n'an tɔw ye kelen ye bonya la bonya min b'a bɔ ka siriki la o b'an tɔw kan bonya min bɛ Umar bin Khattab kan o banna an tɛ se ka fɔ an bɛ nin kɛ dalu ye a ti bɛ su ka don misiri kɔnɔ a ti bɛ su ka don i ka foro la a ti bɛ su ka don e yɛrɛ siso kan hali an ka burusi kɔnɔna la musow bɛ fɛn dɔ kɛ walima cɛw o fana tɛ ɲɛ dɛ denyɛrɛnin n'a nana yɔrɔ min na n'a sara dɔrɔn o tɛ taa n'a su ye kaburu dɔɔni o bɛ sin ka denyɛrɛnin ka dingɛ yɔrɔ dɔ sen dɔrɔn ka denyɛrɛnin yɛrɛ su dɔ ye du kɔnɔna yɛrɛ la nin tɛ bɛn sariya la denyɛrɛnin ye su de ye i n'a fɔ a fa walima a ba ni fa ni ba sara olu bɛ taa kaburu dɔɔni cogo min denyɛrɛnin su fana bɛ taa kaburu dɔɔni o cogo dɛ ka sin ka don a la ten ko denyɛrɛnin fitinin dɔ a nana ni mana ka yɔrɔnin dɔ se ɲɛgɛn kɛrɛfɛ walima wururu kɛrɛfɛ k'a su dɔ ye an delila ka taa dugu dɔ la san mara la muso de b'o kɛ cɛ yɛrɛ t'o kɛ dɛ ni den nana fitinin nama n'a sara cɛw yɛrɛ bɛ jɛnɛja bɛ to musow bolo muso yɛrɛ de bɛ taa dingɛ sen so yɔrɔ dɔ la ka denyɛrɛnin su don a kɔnɔna na nin ye baara ye baara min b'a la n'a ti bɛn parce que n'i ye su don so kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ seli man kan tɛ ka kɛ o so kɔnɔna na n'i y'a don i ka foro la an tɛ se ka foro yɛlɛma ka kɛ du ye an tɛ se ka foro yɛlɛma ka kɛ so ye o foro bɛ to kaburu donya de la sa ka taa hali foro min bɛ yen ni adamaden su bɛ yen a foro sanfɛ fɛn bɛ dun walima a tɛ dun dɔnnikɛlaw ka kɔngɔɲɔgɔnya bɛ yen na mɛ a fan caman bɛ mun na kan ka n'a fɛn masina parce que a bɛ angɛrɛ sɔrɔ ni dugu yɔrɔ min ye o ye adamaden yɔrɔ dɔ de ye adamaden fan bɛɛ lajɛlen dun a ti bɛn mɔgɔ ka fɛn dɔ a la sariya ye fɛn bila cogo min an kana bɔ su don yɔrɔ ti yɔrɔ si ye nin kaburu don ti an ka taa don ye o tuma na suratu bakara n'a kalanna so min kɔnɔ i y'i ka so tanga ka bɔ kaburu dɔnya ma mɛ n'a tɛ kalan so kɔnɔ a kɛnɛ bɛ komi i ka so i yɛrɛ sɔnna ka kɛ kaburu ye parce que e tɛ ka nafilasi i ka so kɔnɔ hadisa laban na kɛra ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam ko so min bɛ yen ni suratu bakara bɛ kalan kɔnɔ la yadkhuluhu shaytan ko shaytan tɛ don o so masina kɔnɔ o b'a yɛrɛ hali jinɛ bana caman bɛ yen wasuwasu caman bɛ yen masu caman bɛ an na suratu bakara kalanbaliya n'an b'an da an ka so kɔnɔ an bɛ da ka télévision de to a la n'an bɛ da so kɔnɔ an bɛ da ka radio de to a la an ka denbaya bɛ musique de lamɛn u bɛ baroninw de lamɛn u bɛ filmw de lamɛn n'an ka du ma fa sitɛnɛ ni sitɛnɛ bana la a bɛ fa fɛn jumɛn na o de kama bɛɛ kɛra wasuwasubatɔ ye bɛɛ kɛra jinɛ banababatɔ ye dɔ wɛrɛ tɛ dɛ an banna kuranɛ de la kɛrɛnkɛrɛnyala nin sura k'a tɛ kalan yɔrɔ si sitɛnɛ fana ka ma gɛrɛ o yɔrɔ masina parce que ayatul kursi a bɛ nin sura de kɔnɔ amana rasulu a bɛ nin sura de kɔnɔ nin sura fila nin aya fila de ka di ayiwa jinɛ furakɛlaw ye kosɛbɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna na o b'a yɛrɛ k'a fɔ hali ni jinɛ bana bɛ yɛrɛ la yanni ka t'i n'i yɛrɛ maa wɛrɛ k'i yɛrɛ masa ka kalan wɛrɛ k'i kunna e yɛrɛ ka nin sura kalan i yɛrɛ kunna inshallah i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ o tuma na nin ye suratul bakara ye bonya min b'a la nin ye a dɔ ye a dɔ wɛrɛ la ala kɛra ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko a ye suratul bakara kalan suratu al-imran a y'o kalan k'ale ɲɛ b'a la ko ninnu bɛna kɛ nɔrɔ fila de ye a kalanbaw ye kiyama kɛnɛ suratu bakara ni suratu al-imran ninnu bɛna kɛ kaba nɔgɔ de ye ka kɛ dule ka jɔ a tigilamaw ka kiyama don min na ni tile bɛ bɔ ka kɛ i n'a fɔ ni kɔnɔ caman ba nana ka don ye ni tile cɛ e yɛrɛ bɛ caman na suma mun b'a lase ma suratu bakara kalanni ani suratu al-imran o yɛrɛ fana kalanni alakira ye ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallama na kira ye mun fɔ a ko iqra'ul baqara ay suratul baqara kala kika do suratul baqara mineni ko barka fa inna akhzaha baraka ka suratul baqara durshi wal maka kala wati kalau ta Allah be barka de doila wa tarkaha hasra me kayi ka to e ko ni sabar mami ba kala wati de barka be nofe ni ato e kika do ka fo ko e ni sabai ko wa mashite suratul baqara to
nima ni misalense walma mami sebete koma ko de suratul baqara sai ay to ka baqara kala akawsa kala alam ika hamingele ka boy alem ika bana ka boy alem waswasu ka ta jona suran simantela la ka tin suratul baqara jina bana ka furake suran mantela la ka tin suratul baqara ka alaka cidin ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam o sura min filanna min do ala asura bele jele madina surai o ko madina ayat Abdullah ibn Abbas ya sura ko min jigna la ka cidin ka madina ko ni suratul baqara alladhi sura ko min jigna la ka madina sigira sallallahu alaihi wasallam wa sura min fanadu a ayat be madina ayat don kala do ya ko bona kala ayat kiri na jumhur be mun ka bele jile ne madina aye o bayra bele jile jigna la ka jile ga sallallahu alaihi wasallam madina konna no de ni surai abebe aya kemetla ani aya bishigi ani woro akelema ko me anga kuma mina munu ni aya hakede ni nyonche alere ka janga teme qur'an sura be aya mi fene ka jani qur'an aya be o de fene be ni sura kono no e suratul baqara amani ala ka amina da duni ni ke ala ka famiya di angere ngere 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 na alif lam alif lam mim Allah ta'ala ni suran da meneni ay suran muga ani kono zombe qur'an kono abebe da meneni chugodi namba kono ko huruful muqatta'a al huruful muqatta'a suran muga ani kono alif lam mim ra ni bela jirema alif lam ra ani hamim ni beba ani qaf nun sad ni kana bela jirema kaf ayn sad ni bela jirema o bayna kafo qur'an suran da min tuwla kaba ko bele babe ala don gelo ko manani ka kusube do yaira kafo alaka cibin bi ci wati mi sallallahu alaihi wasallam kuma kela chaman bali ko mi jina kren kren yala arabu kan halisini arabu kan kan frere yene puyi mi se ka da arabu kan madala na se ka da kamara puyi ka da ka cenya kulo koro ala yi kami suturani ayi ka kila ka normal puyi be puyi la liya da kamera kan e be mi sojiya musural ni ya ba mai le maka ke kawo kan yi tun wana ni sojiya sural alo yo kunya ala yo zakadi ala o bayira ka fokira be ci wati ni kuma kala beli bodi ku mi jiyana o bina ire yoro dama dola no isuko kazini suka majasi no mi suko zin mi jiyana o bina o suko bawla o bisiki korota no dai o bilati no dai masake wala kumisirunye ube warge takarduna wala sawu kutan hali doy masake do la kushi abawule kerefa be wardo dama wala saka na kan fa musu kira cira wati diko kam hoto ni kuma bala Allah taala ya laka cibinci nun fa be se kuma la abeyu ka kuma di kala ka ke kuma kele me ala be kira ci wati ni kala societe kibi bolo nya shama wala kira ya ka kala nge sallallahu alaihi wasallam ubayra ala ya be ya ni kala ne wala ka ci ne alai kuma duwanda mun yi wannan mayyacin arabu shida asini kuma mun na lefle arabu kana yi sai ka foro shida alif lam mim ra otmana ka foko koroyin ha mim ko koroyin qaf ko koroyin nun so iti sai ka foro shifa alif lam mim ka koroyin min de ye arabu shima surawati mun mi sai ka foko ni ya koroyin Allah ta'ala yin ke ka arabu yere la jo ka doniya ase Musa be ci wati mina ko te kon nuni dabal ko de kun gelo ka nyana ko ala ye bere di Musa ma ka sem nun ka dabali bela Isa be ci wati mina do gotoro ya de ko mesan Allah ta'ala ye frodi sama mun te jiye do gotoro ka kanana kuma te o ka safra ase gara do gotoro chugo chugo ti se ka danzo ka ku boyi mami wala ni nyefi ti se kana na nyei bal bana danye sayayi ka shula wuli wa furati do shi bolo ngai sa kuma ka alayhi salam o bai ala yi fura min dalima ala ma di mashi ala ka ci den fana kuma do min dira alema o fana ma da ka wati mashi ore kama ni kuma mun na lefle ni do be koromana ala wala sakara budda o kama o ni koromana ala nan fana ya me abi temeti ni wawal ma me korodo dal
tafsir tigi do be mun ji ja kusobe do ya ira ka fo mutashabahatu mun be qur'ana kono ko alif lam mim mun be dolu kono nan ma shite mun koro do fona kira Allah ta'ala kire do fana ya ira ko hurufun min asma'illah kullati do harfu do ka Allah ta'ala tawam o koro ni Allah je so fen be alala a to shite kuni harfu do te so mun kono nan so wal maqaf nun ani alif lam ra alif lam mim ala to kere chugo kuni harfu do be sura kono ko ala to harfu ka décomposer ko do de alif lam karamo do ya ira ko hurufun aqsama Allah biha ko koron do Allah ta'ala ire kalifem nuna kulu do de ala yi kalifem nuna kuni kalikani alif lam mim ka koro de ko ala ko kai kali abini kalimuna zalikal kitab ni kitabun le ko min kali ala do ya koro ke ko fane karamo do ya ira ka fo ko kuranere composition misalala telefoni na glana munu ya gla o be katolo do gla ka dasa anye ni matière de ta kani fara nyon ka o de kara sobi ni telefoni sera ka gla o to mana kurane fane kara kurane ni harfu jumay ko ni harfu nun alfu lam mim anani ona mun be kurane kono kala be ko de fo anye ni kara mon nani na ka kuma kai karamo do na ka kuma ka annaha asma'u suwar ko kuranne suron to akele me na fo alif lam mim na foro doro mo famba akele be jigi jumena suratul baqara kuranne suron ka to do de ni karam gore ka kuma aworna ani allaba ko annaha ramzun tasta'miluhu al-arab fi kalamiha ko tamashin do arabu ba kuma baran no nyaw ko kuma arabu ba ta utmana ba employee wire ka kuma konan wala saka kuma ujiya uba yere ka kuma nanga kono kuma ube amu fo na fara yere ka do korfo kuma nanga na ibicho ere ta do ibi korodi ala ko na nona ngani bela wala sanka na do filina ambe mu fo mo ye goro alif lam mim ala de ba korod na kila ni ada me ka taala la na ko kera fo fe ma filide mais na ni hakrina fe fe ndi ni ma be so ba mala abe do fili kono otuma alif lam mim ni kuma kam ifle akoro don masa وهي مصباح الله تعالى نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب من كتاب مفلح أربكان ني ذلك فو أبي يرجى ليرا ني هذا فو أبي ني ليرا مفلح هذا يدار هذا وكرة كفلني بسكي بلون يشام وها لتنبيه ذا والمذيه للإشارة وطبعا من فهم مفلين من ذلك الكتاب من كتاب مفلين ذلك بك هذا دين يورونا على كم كتاب من مايا ويقرأ نبي ذلك الكتاب من كتاب مفلين لا ريب فيه وسكشتا وقرأ قرآن مفلين سكشتي قرآنك قرآنيان على يديا ككرب محمد صلى الله عليه وسلم الدفني حرف كلمة بويرولا كفراك حرف كلمة نتي مني أجي ذلك الكتاب من كتاب مفلح لا ريب فيه وسك شتي من كتاب قرآن هدى وكان فند للمتقين على يسرين يوم وقرآن يودي أن القرآن شتي كلي وأن كتاب شتي كلي من كتاب مفلح قرآن سكتي على وكتاب مفلح وكان ما شتي قرآن من كيف فيه مجود يبقى كان نفنا جيا دو جونا للمتقين وي على يسرني جون نلا يكالا يسرني جون قرآن كما كان كلي avec poupa di bolo meni masrala ni qur'an kalan kam de ke klo koro dongli da kan qur'an koro be ke e klo koro sirin da kan qur'an do ko be ki bolo chetri bo bo di kada kay masrala ni bisbu yete ngani masrala ni be fem bunya ni masrala ni e reti fushi bunya do ala ko ka talen do be ko annasu a'da'un lima jahilu aramatew yin tuye fem o ti fem no ni te fem fen don iti interessant fɛn fɛn bɛ yen n'i t'a valeur dɔn e yɛrɛ tɛ valeur d'a fɛ masina ala ko ni kitabu min filɛ n'o ye kuranɛ ye la rayba fihi ko siga tɛ a la hudan kanda dɔ de don lil muttaqina ala ɲɛsiranɲɛ dɔn na الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين
ala nyasranya jon yu'minuna bil ghaibi kudi mawyi mun dalembe kudugulen nyeti da kuminga ikluza mangame ko kudugulen ala soroliye ko kudugulen anshimalaye imalaye ne maya le refena mai angana nyone gen jamani gona wala kuma kan mashimam mun nyame o yena binyumande eteneti o bayira halika subhanahu wa ta'ala la dongela do ya ingaru de kaksi ka kepeo do ya ira kala be se kan ni sodia fano ble nyeko no ye mo do yi mani ki lan ni sodia la yire yeli la do ko ala tiye sugola tiye jela ala biye yoro mino ye kiyama kene ambaye masabala fa ala kana haramu do ana yeli che kadaka mamun bina yew yumunu yumunu ndara kren kren yala ni ko dugulin do mbaw ni ko dugulin nun di man ya baw ulu bida alaka cide sallallahu alaihi wasallam aka wayu fana yi ko dugule wayu be jigi kira ka chugo mina na ira ma nyefo mashita kiyama ko yi ko dugule aywa malaka o kala alaya ko dugule halka dala ko jina be ko dugule rabo jina ko do fana ko ko tiga sisa ko jina ko ti kiyen ko jonya hal ni emma yi ne mai meni ala ko qur'ane ko no ko jina be addan sa ala ka suran do ire to dawla jino ki bore yabbe qur'ane ayat julila chaman one dale me ala nakaba ala ko ke be yin bi yere la idaruna nala ko jina be o siga be wo ye ko dugule ni kadda la ko jina be adjine ko ye ko dugule jahannama ye ko dugule ki kadda ni dala ala ko wala ni sran yow di mawyi mun be da ko dugule ويقيمون الصلاة وبكلك السل جواب جوجمان جوكا كتشومي ركوب كتشومي سجود كتشومي كلام دفن السل كنود السل جوابه كدوم السل كابي السل كسل لا وقته نسل فنا سل فات وسجل فكري ما سي سل لا تكون وفنته وما يبي سل بكوشيكا دونانا وفنته سل جوابه ما بينا نسل السل كتشومان ود السل جوابه إدومنا kira ku mesiri chugodi yo feneke ka kila ka siri matrafa wati kumma mun mesiri jojo chugol wa mimma razaqnahum ka bo fena le ala yu garjige femina yunfiquna bi nafaqati dia ala yu war min ni may bi jaga ko fe bi sarakati ko bi nafaqati o kara na fulay o kara seneke fe o kara doni fon fen to ko ala ka garjige ni e bi se ka do ko ala ka di do makaba ala ka bo dem meni garjige fora kaba eni ne hakili beta femina jona o ina volo de no de garjige ti na volo damay elni musul jora kono bara la me mufo ngama fore kabe garjige la baba ira jadden fana garjige do musul na joli abi foko musul garjige to baba ira jani i jora kono bara la kaba garjige ti bi ni to nyuma soro i garjige i den chama soro garjige i ka foro nyana garjige baga mun bi bolo baga mun baga wolo baga nono chaman bo ni be garjige yi shi jan soro ni be garjige wali kenya fana soro le garjige to na ki lari place do be ni ma chaman baga nyini emi ya soro ba fala de ya garjige ja place fana soro le garjige ni be me emi ne ere ma ko temi shila amma ko be mun na dron na ko no wo le garjige na fala la kan garjige foni be hakili be tamun automatiquement be waridi ala ka wari caman dama wari ye garjige tiɲɛ don mɛ ni minnu fana f'i ye nin bɛɛ fana ye garjige de dɛ wa mimma razaqnahum k'ale ala y'u garjige fɛn min na yunfiquna u bɛ nafakati bɔ o la fantanw ni yɔrɔ min bɛ u ka fɛnw na u k'o fana ta u k'o di ala jati kama walima ala ta'ala yɛrɛ ma na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم